नमस्कार मोर प्रिय बंधुगण। आज एही क्षुद्र भिडियो मु आपण मानकु एमिति किछि कहिबी जहा आपणक मनोबल को दृढ़ करिवो एवं सारा जीवन खुशी रे बा निश्चिंत रे रहिबार मार्ग भिटेई दबो। बंधुगण, मु आपण मानकु अनुरोध करुछि भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। दया करी अधारु छाड़ंतुनी। आज्ञा, संध्या पूजा को आम हिंदू धर्म रे एक पवित्र नित्य कार्य बोली कहा जाए। एही मुहूर्त रे भगवान सूर्यदेव अस्त हुअंती एवं प्रत्येक दिन संध्या समय रे देवता को स्मरण करी आम मन शुद्ध करा जाए। कारण एही समय रे भगवान शिव एवं माता पार्वती पृथ्वी पृष्ठ रे भ्रमण करिथांती। तो बंधुगण, संध्या पूजा करिबा द्वारा आमर एवं आम परिवारर केउ प्रकारर उपकार होइथाय एवं पूजा करिबा समय रे केउ केउ नियम सब मानिबा उचित। संध्या पूजार उपकारिता। संध्या पूजा कले घरे केबे भी धनर अभाव हुए नाही एवं संध्या पूजा प्रत्येक दिन करिबा द्वारा परिवारर काहारी अकाल मृत्यु होई न थाए। एही संध्या समय रे शनिदेव एवं हनुमानंकर पूजा संध्या समय रे होई थाए। शनि पीड़ारू मुक्ति पाइबा पाई मध्य संध्या पूजा करिबा अत्यंत जरूरी होई थाए। मने रखिबे आज्ञा, संध्या पूजा करिबा द्वारा घरे ऋण भार और शत्रुनाश होई थाए। संध्या पूजार नियम आपण माने तो जानिथिबे, प्रत्येक दिन संध्या पूजा सूर्य अस्त परे ही करा जाए। संध्या पूजा करिबा पूर्वरु स्नान करी पवित्र हेबा दरकार। न हेले हाथ गोड़ धोई परिष्कार होई पवित्र शरीर और मनरे रखिबा उचित। पूजा कला बेले पूजा करुथिबा स्थान को भल भाबरे शुद्ध करिबा निहाती आवश्यक। प्रथमे गायत्री मंत्र जप करंतु एवं तापरे जहा भी आपणकर अन्यान्य मंत्र रहिछि जप करि पारिबे, किंतु प्रथमे गायत्री मंत्र निश्चय जप करंतु। तापरे दीप जलांतु किंबा आळती करंतु। आज्ञा, एही दीप को आपण माने घियो किंबा राशि तेल रे जलाई पारिबे। संध्या समय रे सूर्यंको पूजा, अग्निको पूजा, हनुमानंको पूजा, शनिदेवंको पूजा इत्यादि विशेष पूजा होई थाए। एबे आसंतु जानिबा संध्या बेलर अनुचित कार्य विषय रे। एक रे खाइबा पीबा। आज्ञा, संध्या बेले भोजन करिबा उचित नुहे। संध्या पूजा रे अधिक लोक रहिले शुभ होई थाए। संध्या पूजा बिना दीप रे असंपूर्ण होई थाए। तेणु दीप निश्चित भावे प्रत्येक दिन घरे लगांतु एवं संध्या रे भगवानक पाखरे भोग लागिथिबा प्रसाद को केबे घरे रखंतु नाही। एहाकु तुरंत बांटी दियंतु। बंधुगण, संध्या समय रे आपण भगवानंकु फूल चढ़ाई पारिबे, किंतु आपण संध्या समय रे केबे भी फूल तोलंतु नाही। संध्या पूर्वरु फूल तोली रखि पारिबे, कारण संध्या समय रे गछरु फूल एवं पत्र तोलिबाकु भूल बोली मना जाए। संध्या पूजा एक निर्दिष्ट समय रे करा जाए। जदि से समय परे पूजा करा जाए तेबे से पूजार कौनसी मूल्य नहीं। सूर्य अस्त हेबार ठीक 1 घंटा परे एवं सूर्यास्त 1 घंटा पूर्वरु पूजा करा जाए। केबे भी आपण संध्या पूजा राति रे करंतु नाही, काहेकि ना एमिति करिबा द्वारा देवगण क्रोधित होई थांती। एहा द्वारा घरे अधिक संकट देखा देबा सह घरे अशांति बढ़ी थाए। नंबर 2,
ଝାଡ଼ୁ କରିବା। ଘରକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ସଫା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଓ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଧନର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଘର ଭିତରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇବା। ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ଭୁଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଚଉରା ଆଗରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତୁଳସୀ ଚଉରା ଆଗରେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିନ୍ଦା ଓ ଗାଳି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ବଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପ ଜାଳିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ ବିଷୟରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଦୀପ ଜାଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏହି ଦୀପକୁ କେଉଁଠି ରଖିବା ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀପକୁ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ। ଦୀପକୁ ଘରର ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯଦି ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବାମ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଡାହାଣ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ? ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ବା ଭଜନ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ବଳାଇବା ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ର ବା ଦୀପ ବନ୍ଦନା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ବତୀରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ? କିଛି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ବତୀ ଜାଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲର ବତୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ତେଲରେ ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ତୁଳା ବତୀ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଘିଅର ବାତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବତୀ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମର ଦରକାରୀ ଦୀପ ବିଷୟରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତାହା କେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଦୀପ ଜଳାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିବା। ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ତାହାର କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋବାଇଲ
टीवी अन्य मनोरंजन आधारित कार्यबाजरे मन लगाइछन्ति। सेथिपाई समस्त कार्य सारी आपण मन को पवित्र करी पूजा करंतु। दीप लिभिबा को शास्त्र रे अशुभ बोली कुहा जाए। एहा द्वारा घरर सदस्यंकर किछि अनिष्ट हेबाकु जाउछि बोली संकेत मिली थाए। तेणु आपण माने जेतेबेले दीप लगाउछन्ति सेतेबेले दीपरे अधिक मात्रारे घिओ दियंतु एवं बत्ती को अधिक उपरकु रखंतु। दीप को पंखा किंबा पवन प्रवाहित हेउथिबा जागारे रखंतु नाही। जदि पवन जोर रे बहुथाए तेबे कौनसी एक जिनिसरे ढांकी दियंतु। जदि दीप लिभि जाए तेबे मनस्कामना केबे हेले पूरण हेबो नाही। एबे जानिबा दीप जालिबार सावधानता। शास्त्र अनुसारे दीप जालिबा विषय रे किछि विशेष सावधानता अवलंबन करिबा उचित। दीप जालिबा समय रे एही कथा को गुरुत्व देबा दरकार कि दीप को दुर्गंध बा अशुचि स्थान रे रखंतु नाही। शुभतार अनुभूति पाई पवित्र स्थान रे रखिबा दरकार। दीप जलिले ताहाकु छाड़ी दियंतु नाही। दीप निजे लिभि जिबा पर्यंत ताहाकु भल दृष्टि रे रखंतु। आज्ञा एहा सहित भक्ति और श्रद्धा सहित कार्य करंतु। मनोवांछा काया सह शुद्ध भावे दीप बलांतु। शरीर रूपरे अशुचि रहिबा। अस्नान अशुचि पोशाकरे दीप जालिबा अनुचित। दर्शक बंधु एही नियम और सावधानता पालन करी संध्या पूजा और दीप देले आत्मिक उन्नति एवं शांति लाभ हुए। जदि एही वीडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। एवं जदि चैनल रे नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे ऑल को निश्चित क्लिक करंतु। मोर प्रिय बंधुगण एही परि नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल सहित जोड़ी होई रुहंतु। पुनर्बार देखा हेबो एक नूतन वीडियो माध्यम रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।